Read 1, 2, 3. Hindi ko alam eh. Enjoy Sinulog. Cebu From Cebu. Anchors. Wow! Thank you po! Daghang salamat kayo, Jude. Yeah. Oh! Don't put it in my face! I'm gonna eat this. Ew. Wala, sino? Ba't may kain? Ay, malalaglag siya. Sino gusto? Ito spoon. At Sino gusto? Ay, di wag. sarap. Sarap yung red. Red? Yeah. Pre, may lechon din yung binigay. Thank you to the Wala, Cebuanos masarap. and Cebu Yung Anchors pangalan, and every anchor that went to our Cebu performance. Oh, it's like mousse Oh cake. my God. Masarap nga siya. Kuha. Oh, may punong for Pre, try nyo pre. Sino gusto kain? Thank you. Isang Thank you. subo, isang lang. Goods lang. Guys, malapit na din kami umalis eh. Penga tissue. Sarap. Wag ka naman. Gusto lang namin magpasalamat and to drop by. Penga tissue? Sobrang nag-enjoy kami kanina, guys. Yeah. And alam niyo naman, and maraming tao. Guys, can I have tissue? Sobrang na na-excite kami sa mga energy ng mga Cebuanos and Cebuanas. And actually, guys, originally, we don't have any, encore. But like, me kung bakit sa Jay Bochi! Daghang salamat talaga sa naghigugma sa amon. Ihigugma namin ka. Oh my God! So, everybody. Wait lang. Thank you po. Mga anchors na Cebuana and Cebuana. Jay Bochi. Kaya mo yun. Sarap, no? Yummy! Sarap na ito. Sarap, bro. Uy, ang sarap niya. Masarap yun nasa baba. Ay, di mo pa natikman pala yung baba, Marcus. Masarap. Sa baba. Kaya patikim nga ako. Sabi nila, Okay, tutuloy ko rin. panghatag. Yun lang nabasa. Pangatag, nagbigay. Gihatag ko. Hatagi ko. Pasabi na ulit nung mahal kita. Ginaigugma ko ikaw. Ginaigugma? Ko ikaw. Ginaigugma ko ikaw. Alam mo? Basta yun. Mahal ko kayo. Ginahigugma ko imong nahong. Nahong? Face. Maayong gabi. Ay, mali ba yun? Mahal ko ang mukha mo. Tama ata yun. Maayong gabi. Face. Maayong gabi. Maayong gabi sa inyo mga Cebuano. Lami apod kaayo yung cake. Lamig kayo! Natukaan ko. Yung lechon pre. Kulang yung lechon pre. Ayun. Nandyan? Sige, ayun. Siya pala Yay! Alam niyo po, si Kim po yung nag-request ng lechon. Kasi akala nila diet kami. Diet naman talaga. Kaso, siyempre, depends sa atin, di ba? Yay! TikTok Reels! Grabe, kinuha niya na lang talaga. Hapak! Hey! Okay na. Ito part siya. Sweet play pa pre. Yay! Sound check. Ito part siya. Balat so. Raforada. Balat no, ang sarap! Balat ng lechon guys oh. Ito, yay! Kinakamay ba to? Pwede din naman. It's fun. But it is kind of greasy. Wow. Di ba pag sibulit yan walang sauce? Oh my God. Sarap. No. It's good. Thank you, Cebu. To Earth and Cebu. Guys, yun ang mga nakisubaybay sa amin sa SM, Seaside, Cebu, Ambi Theater 2 kanina. Wow. Ako. Ikaw. Galing ng Horizon. Grabe, pinanood namin yung Horizon kanina. Tapos yun ang salamin sa 16. Grabe yun, man. Oo, malakas din Grabe. yun. Tsaka yung nakamanban. Oo. Grabe yun, man. Nakakangas ang dalawang yun. Nakanga silang dalawa. Sila yung pinaka wow. Gusto naman mulaag dire sa Sinulog kaso sipot. Ano tawag dito? Only one. Yeah! O, sabay-sabay. One. Dapat, ano to? No, don't make reaction challenge. Okay, no reaction challenge. No reaction challenge. No reaction. Get one. Huwag muna kayo na. Sabay-sabay. Sige, no reaction challenge guys. Ito yung one chip challenge ng Cebu. Okay, go.
This is the one chip challenge of Philippines. Okay? Okay, ready? Okay. One bite or the whole thing? Whole thing. Kaya ba the whole thing? Kaya niyo the whole thing? Kaya nyo. Okay, kaya. Kumakain si Oh, Marcos. go, okay, go. Okay, okay. 1, 2, 3. Sarap. This is spicy. Naman Hindi siya. spicy. Hindi siya spicy. Scam. Chocolate? Oh, it's spicy. Masarap. pre. That time. Medyo nafe-feel ko nga yung... ano? Medyo scammer pa siya. May aftertaste siya. Wait, nasaan? Aftertaste siya. Pero hindi siya sobrang hangat. Oh no! Oh, no! 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 my cake! Oh my god! At least hindi siko. No! Thank you guys for the food, Cebu. No! Okay lang yan? Food by... Cooking with... Guys, gusto ko malaman na ano to. Pito nga. mo Ay, sorry. Pito yan, no? Ganito ba yun? Pito. I-blow mo. Ngayon na lang ang taon nakakita ng pito. Ingay, pre. Wala tayo sa highway. Kaya Winston. Guys, merong ano dito. May traffic eh, tingnan. Traffic enforcer. Come to Bicol? Okay. sorry. Pupunta kami, guys. Bukas na gabi na eh. Gabi na ngayon eh. Bawal kami magabihin. Tulog pa kami? Wala pa nga. Pwede ba magtanong? Okay, go. Go! Dapat itanong muna. As. You can ask. As. Ask me. As. Kailan kayo punta Pampanga? Pampanga, guys. I live really near Pampanga. Wait, pakita natin yung tote bags I wanna go to Clark, ano? Speed highway. Speedway pala yun. Thank you, SM, for Gusto ko tote bags. gusto ko mag-go-kart. Look how cute the tote bags they have for us. Yeah, OSM. Welcome to Cebu. Okay, i-online sa Don't. My God, sayang. Buti na lang. Hajima. Yun lang po, thank you po. So guys. No! What? Broken! Okay guys. Sunog na po yung t-shirt. Sino-sino na Okay. Siya ulit, pangalawa. Okay guys, this is where we will... Okay, let's say the live. Viva Pizzenyor. Okay, one. Ay, hindi, may inunguya pa sila. Okay. Okay. Viva. Pasok mo ulo mo yan. Kasya na? 5, 6, 7, 8. Viva Pizzenyor! Ulit, isa pa. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Viva Pizzenyor! Let's go! Thank you, for the Cebu. rose. Thank you for the rose. Thank you, see you guys. Thank you guys. See you soon. Thank Salamat you. Cebu for having us again. Yes. Thank you, guys. Thank you for the lechon, cake, and everything. We love you guys. Thank you for inviting us. Please have us again. Thank you, guys. Thank you, guys. Ganda namin. Love you guys. Thank you for coming. Ang daming tao pumunta sa inyo. Mahal namin you. Bye-bye.